Everyone, welcome back to my channel RMB Tech. আশা ৰাখিছো আপোনালোক সকলে ভালে আছে আৰু আজি এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিব লৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভ্যাকেন্সি আৰু এই ভ্যাকেন্সিটো লাইছে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্সিটি আৰু কি পোষ্ট লাইছে লাষ্ট ডেট হৈছে 24th of May 2025 till 11:55 PM last date of submission কোড কি পোষ্ট লাইছে আমি এবাৰ চাই লওঁ আহকচোন প্ৰথম পোষ্টটো হৈছে ইন্টাৰনেল অডিট অফিচাৰ অন ডেপুটেশন বেচিছত লাইছে আৰু পোষ্টটো হৈছে গ্ৰুপ এ pay level is 7 CPC age limit is not exceeding 56 years or reservation as unreserved category kane ulaise level 12 with rationalized entry pay of rupees 78,800 or pre revised teoloke payment 300 didise or pay level 12 7 CPC 100 ase next post hoise assistant registrar administration pay level 10 or level 10 or scale to is 56,100 per start hoy are not exceeding 40 years at ko above hobo na lagibo tinita unreserved aru eta OBC category karone ulaise next position to hoise assistant admin ot ulaise administration level 6 ot ulaise aru basic start hobo 35,400 per aru payment tour jitu pay scale etu teoloke didise not exceeding 35 years unreserved category karone ulaise laboratory assistant olaise group C level 4 or start hoise pay scale 25,500 pra aru boyok not exceeding 32 years OBC category karone junior accountant administration ot olaise group C level 4 same not exceeding 32 years unreserved category pay scale start hobo 25,500 aru payment 100 etu pay scale hobo lagibo the upper division clerk olaise group C lower division clerk or multitasking staff और ए गुटे किटा level 4 ot laise lower division to level 2 multitasking staff to level 1 और ए गुटे किटा not exceeding 32 years upper division clerk ot laise unreserved category lower division clerk ot laise 5ta unreserved और eta OBC और multitasking staff ot laise duta EWS economically weaker section or karone और tinita olaise unreserved taloke abbreviations kini di dise और internal audit officer minimum education qualification ki hobo lagibo desirable qualification experience taloke di dise officers belonging to audit and account service or other similar organized account service in central state holding analogous post on regular basis or yet it is or notuba with 3 years regular service in level 11 or equivalent in the area of audit and accounts in any government department autonomous bodies or আৰু তাৰ উপৰিও যদি হেটো না দিতেলা আৰু এটা দিছে with 5 years regular service in level 10 or equivalent in the area of audit and accounts ঠিক তেনেকৈ assistant registrar admin কানলাইছে master degree হ'ব লাগিব with 55% of the marks or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed assistant admin কাৰণে দিছে bachelor degree হ'ব লাগিব 3 বছৰ experience থাকিব লাগিব or equivalent in the level 4 our proficiency in typing computer application noting drafting eblakot kintu proficiency thakibo lagibo thik tenekoi laboratory assistant or bachelor degree in physics or minimum 2 years of working and maintenance experience of sophisticated scientific instruments in the laboratory ya dirise aru kot kora hobo lagibo aru ya jodi private organization hoy annual turnover at least minimum 200 crores or more hobo lagibo junior accountant bachelor degree in any discipline dise not only commerce in any discipline boli dise or 2 বছৰ experience as lower division clerk by equivalent he post ot thakibo lagibo private ot koile annual turnover to tanloke dise minimum at least 200 crore speed in english typing at rate 35 WPM word per minute hobo lagibo mane typing janibo lagibo or speed in hindi typing 30 WPM or proficiency in computer operation teneko upper division clerk kane bachelor degree 2 বছৰ experience থাকিব লাগিব তাতো টাইপিং লাগিব lower division clerk টো লাগিব আৰু multitasking যেটো staff তাৰ মাত্ৰ 10 পাস হলে হ'ব 10 পাস from a recognized board or ITI pass ITI বা 10 পাস হ'ব লাগিব আৰু important point কিনে আপোনালোকে এবাৰ পঢ়ি লব ইয়াৰ note number 4 দি দিছে age prescribed as above is for general category applicants relaxation of upper যেনেকৈ 5 বছৰ ST/SC কাৰণে থাকিব OBC কাৰণে কিনে এজ ৰিলেক্সেশন তেওঁলোকে দি দিছে আৰু ইয়াত দিছে as per the government of India in this latest orders PI for all position except for group A
has been discontinued. Internal মানে personal interview নহয় at Tezpur University with effect from 1st January 2016. Except group A বাকিখিনি তেওঁলোকে personal interview নলয় এটো এটা important point আৰু এটা important point তেওঁলোকে দিছে recruitment for all the posts as advertised here shall be subject to the provisions under the ordinance number 33 তেওঁলোকে এবিলাক দি দিছে আৰু যিখিনি a non-refundable application fee of ₹500 for new applicants is to be paid SC ST PWD categories are exempted 500 টকা দিব লাগিব বাকি SC ST বাবে তেওঁলোকে মাফ কৰি দিছে mode of payment online হ'ব আৰু ইয়াত দিছে account name savings bank account number IFS code দিছে bank name and branch তো আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত দিছে যি সকল গভৰ্ণমেণ্ট মানে এমপ্লয়ি হয় তেওঁলোকে who are in service must upload NOC from the present employee NOC কিন্তু আপোনালোকে প্ৰডিউস কৰিব লাগিব তো এইখিনি আসলে ইম্পৰ্টেন্ট কথা যদি ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ বুলি ভাবিছে তেতিয়ালে এটা লাইক কৰি দিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব লগতে ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ আহো বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় হিন্দ